अभिरूप है नारी, कमजोर ना समझो इसे, काली का दूसरा रूप है नारी। विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवरविंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुदुते। सरर होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। नन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठानी है माया भवानी। ओ धुआं धुआं गहरा था घना था अंधेरा था, तूने उसमें रोशनी भरी है। दान दिया भक्ति का, दान दिया शक्ति का, तूने ही तो झोलियां भरी। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरण की शपथ माँ जगदम्बे है माया भवानी। है माया भवानी। এরপরে মেশাপটা সমস্ত ছাত্রদের জন্য। सच्ची सी है तारीफें दिल से जो मैंने कही है, जो तू मेरा तो सच्ची है। दुनिया मेरी हमदम ओ आसमां मिला ज़मीं को मेरी याद तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मैंने। हम हंसी का मैंने जीना जीना कैसे जीना, हंसी का मैंने जीना हंसी का मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना। আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো, ভালো আছি ভালো থেকো। আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো, দিও তোমার মারা দিও তোমার মারা रंग सहना और कुछ न मुँह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना।
रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। अपने हो या पराए, सबके लिए हो नए। देखो कदम तुम्हारा हरगिज़ न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन है, चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। नेता तुम्ही हो कल के। नैन मोरे तरस गई रे, आजा बलम परदेसी। नैन मोरे तरस गई रे, आजा बलम परदेसी। पांशा जले साई भाषाए সাগরের বানে আমি জীবনের ভেলা ভাসাইলাম, কেউ না তা জানে রে। অকুল দরিয়ায় বুঝি কুল নাই রে, আমায় ডুবাইলি রে, আমায় ভাসাইলি রে। অকুল দরিয়ায় বুঝি কুল নাই রে। साजन मोरे घर आवे, साजन मोरे घर आवे, आत्मन सुख पावे, आत्मन सुख पावे। साजन मोरे घर आवे, साजन मोरे घर आवे। ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে, ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। ও বন্ধু আমার না পেয়ে তোমার দেখা, একা একা দিন যে আমার কাটে না রে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে, ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। জয় রাধার নামে পাগল হয়ে থাকবো মগনা, জয় রাধার নামে পাগল হয়ে থাকবো মগনা। না 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 ছেড়ে দেব না, তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব ছেড়ে দিব না, তোমায় হৃদয় মাঝে রাখিব ছেড়ে দিব না। তার কাছে এটা বেশ নতুন মনে হলো, আর বন্ধুর কাছে তখন একবার খেয়ে দেখাই যেতে পারে এই ভেবে এসে খেয়েই জিনিসটা তার
মন্দ লাগলো বরঞ্চ ভালোই স্বাদ পেল। আর একদিনই তো খাবে, এতে ভুলটা কি? এটা খেতে মিষ্টি না নোনতা বড় কথা হলেও নিজেরা বেশ বড় হয়ে ওইদিকে ওখানে তার শুধু বারবার মনে হচ্ছিল দেশে ফেরিয়ার, আর একবার লড়াই করার ইচ্ছেটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। তার স্যারের সামনে দাঁড়াতে এসে লজ্জিত। সে ভাবছিল হয়তো স্যার তাকে বকাঝকা করবে, কিন্তু না। আবার বলি এই যে কয়লাগুলো এই কয়লাগুলোকে চালু করে আমি আচ্ছা এই কয়লাগুলোকে যদি আমি কালকে সকালে আবার রেখে দিই কিন্তু আবার চলে জলের উপচাম কি তাই তো একটা জিনিস ভাব এই কয়লাগুলো আবার চলে ভেবে নেই না এই কয়লাগুলো আসলে তুই আমি তো পাশে আছি আজ স্যারের কাছ থেকে একটা কথা করতে পারলাম যে ভুল থেকেই মানুষ শেখে, আর যে কোনো জিনিস চলে উঠতে বেশি সময় লাগে, শুধু ইচ্ছা থাকলেই হয়। আর বাস্তবে দাঁড়িয়ে এনার মতো একজন মহান ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার। তিনি কিন্তু প্রকৃতই একজন শিক্ষকের মতো বন্ধুরূপে সব সময় থাকতে পাশে এসে গেছেন। কখনো তার ব্যর্থতার জন্য তিনি তাকে অধিক শাসন করেন, জীবনের সঠিক পথে উদযাপনের দিনে আমাদের বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী এর কথা